कटक जिलार खंडसाई गाँ झाटीमाटी चाल छपर टुंगी घरटीए। एठी रहंती रमेशर परिवार। पूरा भिड़ी बांध टाइट करके ढेरा न हुए। चाष करिबा पई निजर गुंठे भी जमी नाही। पेट पोषिबाकू बापा माछ बेपार करती। खरा वर्षा शीत काकरकू सही दुआर दुआर बुली माछ बिक्री करती। माछ बेपार कर गाँव में बुलिक माछ बेपार कर साइकेल से दुख से चले। मो सान पुओ रमेश साहाଯ୍य करे जाऊ 2 पैसा रोजगार कले ता संसार चलियो। रमेशर पोथी डोरी बंधा होईची अष्टम श्रेणी। बापा बेउसारे बेले बेले साहाଯ୍य करे। बाकी समय सांगमानक सहित गुली गपरे कटे। हेले सेथिरे मन मानेना। मन छटपट हुए किछि गोटाए करिबाकू। बेकार बालुंगा दलरू उपरकू उठी किछि करी देखाइबाकू। हेले कौन से करि परिबो? अधा पाठुआ कौनसी काम जानेनी। कटक जिलार प्रधान पाटकीरा गाँवर अमिताभ सेठी। परिवारर जमी जेतिकी अछि पापुली रे मापी हेबो। पर जमी रे भाग चाष करी अमल कला बेलू जमी मालिक आसी ता भाग नहीं जाती। सार मु ठाकुर जगन्नाथ भरोसा बहुत दुख कर बहुत कष्ट कर। दर पुरिला पेटकू आहार जोगाइबाकू माँ गाईटीए पालुची। बापा परिबा चाष करुची। हेले सबुआडे खाली नाही नाही नियंटिया अंधार। ए अभावर ए अंधार कौन शेष नहीं? पुरी जिलार पारिकुद गाँ। उपरे निर्मल आकाश, तले खाली पानी। चिलिकार लुणा पानी माड़ी फसल बारंबार नष्ट हो जाए। झड़े घरर छपर उड़ी जाए। कलाहांडिया काल बैशाखी दाऊ साधे। आमर पारिकुद अंचल कौन जमी बाड़ी कि कौन इनकम संस्था रोजगार संस्था ना सत्वे आमर तो घर द्वार सब फाइलेनी झड़ तोफान रे सब घर द्वार भांगी रुजिकी सब जाइए। देह को कना पेट को दाना मुठाए पाई वर्ष तमाम संघर्ष रे लगी रहंती अजय पहणर परिवार। पानी कादुअरे घांटी होई स्वप्न देखे बड़ हेबार।
दारिद्र्यर कष्ट अपमानरू मुक्तिर स्वप्न। हेले अधा पाठुआ अजय को किए साहाय्य करिवो, किए हाथ धरी बाट कढ़ाई नेब? रमेश, अजय, अमिता एमानଙ୍କର कहानी एका। ए कहानी हताशार, दारिद्र्यर, बेकारी और बेरोजगारीर। तांकरी परी लक्ष लक्ष पाठुआ, अधा पाठुआ युवपीढ़ी निराशार अंधार रे खोजी बुलुचंती बंचिबार रास्ता। हेले किए हेब सहारा, किए हाथ धरी बाट कढ़ाई नेब? एमानंकु बाट मिलिगला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना मनोनीत होई एमाने जोगदेले आस्मैक्स ट्रेनिंग सेंटर रे। हजार हजार लोकों को विदेश रे चाकरी जोगाउथबा ओडिसार सुनामधन्य संस्था। देश विदेश रे एही क्षेत्र रे साम्राज्य विस्तार करितबा आस्मैक्स रो चेयरमैन डॉक्टर देव महांती कहंती, केवल भारत रे नुहे एशिया रे सबुठारु बड़ ऑर्गेनाइजेशन जे कि वर्ष को 25,000 लोगों को नियुक्ति करे। केवल भारत नुहे, भारत, फिलीपाइंस, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका रू नियुक्ति करे। आस्मैक्स टोटाल भारत को छाड़ी टोटाल हूँ 25टा ऑफिस आम निजर। आम कॉन्ट्रैक्टर, आम जहाज रिपेयरिंग करूँ, आम यूएस आर्मी रो कॉन्ट्रैक्टर, आम निज पाखे प्राय आज 5,000 लोग काम कर। सुतरां आमर जो एम्प्लॉयमेंट दैट इज 100%। आस्मैक्स रो ट्रेनिंग सेंटर रे मागणा रहिबा, खाइबा, पोशाक और पाठ्यपुस्तक सहित दक्ष प्रशिक्षक और आधुनिक लैबोरेटरी रे ट्रेनिंग ने सेमाने बनिगले कुशली कारीगर। मु एबे डीटीयू जीकेवाई रे प्रोजेक्ट रे नहीं ट्रेनिंग। आस्मैक्स ट्रेनिंग द्वारा मु गोटे कुशली कारीगर द्वारा परिचित बर्तमान होती। मु सिलेक्शन भी होती। घरे बेकार ही बुलिया द्वारा किसी फायदा नाला। तो आस्मैक्स हमको गोटे जिन सुविधा लगा, खाया पीया को रहा सुविधा देता। आउ क्लास भी बहुत बढ़िया सुंदर हिसाब से आमको दौले, जहाँद्वारा आम भी इंटरव्यू फेस कर पार्थुलु। बापा माँ को छाड़ी जीवार तो दुख निश्चय अच्छी, सुखपाई तो जावाक पड़े कि से तो रोजगार पैसा नथिबारु घर बड़ असुविधा चलुन। जो मैंने गाँव में सांगसाथी मुझे भी ट्रेनिंग नौली से भी कही आबे भी जो जॉब हो सारा आसला मोर रिक्रुटमेंट, तो से भी कहली जे मु डीडीओ जगह ट्रेनिंग ना द्वारा आस्मैक्स द्वारा तो मुझे पाई जॉब। भल भाव में मन ध्यान देकी माने पढ़ी पाली, काम माने शिखी पाली। से क्लाइंट जो आसला इंटरव्यू ले से एक्सप्रेस देकी कही पाली, काम भी देखी पाली। से क्लाइंट मोरी सिलेक्ट करी मत नापी प्रस्तुत कले। आस्मैक्स ट्रेनिंग दूसरी कारण से भी पैसा भी किसी खर्च नहीं, खाया पीया रूम भड़ा आने सब फ्री। जहाँकि आम गाँ पिले जो समय नष्ट न करी ट्रेनिंग करते, जहाँकि मो भाया भविष्य उज्जवल हुए। मुझे तो घरे बुलूली, मो बापा माँ सब दुख करती जे कि मो पु आज पर्यटन कि चाकरी बाकरी पालानी, मो सागे चाषबास कला। मुझे जो शुणिली जानी आस्मैक्स एमती बाहरी बाहला मुझे आसिली बुझाबुझी सब कर सारापर आसिक देखिली कि ये गवर्नमेंट तरफ गोटे डीडीयू जीकेवाई गोटे फ्री कोर्स मिलूँ, जे कि रहा खाଇବା पीवा मागणा मिलूँ एवं बाहर से चाकरी भी दौरान। मो पढ़ा सरिया मो परीक्षा सब सरला मत जे कि इंटरव्यू सिलेक्शन हली, सिलेक्शन होला मुझे चाकरी पाइली। चाकरी पाइला मुझे बर्तमान साउदी अरब जाऊँ। मो दरमा हूँ 40,000।
ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି କି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଗରିବ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି ବେକାର ହେଇ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସ, ଜାଣ ଆଉ ପଢ଼ ମଧ୍ୟ, ବାହାରକୁ ତୁମେ ବି ଚାକିରି କର, ବେକାର ହେଇ ଗାଁରେ ବୁଲନି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଛୁଟି ହେଉଛି ରବିବାର, ସେଠି ରବିବାର ଛୁଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଧର ଶୁକ୍ରବାର ତୁମେ କାମ କଲ, ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କଲ, ତୁମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ଦରମା ପାଇବ। ଧର ତୁମେ 4ଟା ଶୁକ୍ରବାର କାମ କଲ, ତୁମେ 32 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ, 48 ଘଣ୍ଟା ଦରମା ପାଇବ। ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦରମା ପାଇବ, କେତେ ପାଇବ? ପାଖାପାଖି 6,200 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଅଧିକା ପାଇବ। 2 ବର୍ଷ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତୁମ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ପୁଣି ଫେରିଲେ ପୁଣି ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷରେ 2 ମାସ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଆଉ ଛୁଟିର ଦରମା ଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମ କମ୍ପାନୀ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ତୁମର ରହିବା କମ୍ପାନୀ ଦେବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ମାଗଣା, ତୁମ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ତାର ତୁମ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଦେବ କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସର ସହଯୋଗରେ କୁଏତ, କ୍ୱାତାର ଓ ସାଉଦି ଆରବରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷତଃ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ପାଳନ କରି ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଦେଶକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଠାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ 25ଟି ଦେଶରେ ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସର ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍ ରହିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ତାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ପାଖରୁ ଗଲେ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଚାକିରି କରିବ, ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ। ଆମ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ସବୁ ପୁଅମାନେ ଯିବେ, ବାପା ମା' ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ପଠାଇଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ ପରିବାର। ବାପା ମାଙ୍କର ବେରୋଜଗାରିଆ ବୋଝ ସାଜିଥିବା ଏଇମାନେ ଆଜି ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୁଶଳୀ କାରିଗରରେ। ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସର ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବାର ସାହସ ମିଳିଯାଇଛି। ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ DDU-GKY ବା ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଲ୍ୟ ଯୋଜନା, PMKVY ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଲ୍ୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ଯୋଜନାରେ କଟକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁନାବେଡ଼ା, ରାଜନଗର ଓ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବାର୍ ବେଣ୍ଡିଂ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିକ୍ସିଂ ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ବନ୍ଧେଇ, ମେସନ ବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ପ୍ଲମ୍ବର ବା ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଓ ଟ୍ରେନି ଆସୋସିଏଟ୍ ବା ସହାୟକ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇ ଦେଶ ବାହାରେ ଓ ଦେଶ ଭିତରେ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନ ହେଉନି ଏହି ଅଜୟ, ରମେଶ ଓ ଅମିତାଭଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ? ତେବେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ? ଚାଲ ଯିବା, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସ୍ମ୍ୟାକ୍ସର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନ ସବୁ ହେବ ଆମର। ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ ଖୁସିର ଦିନ।
ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦିନ। সুযোগ আসিছি এই জীবনে আমার, কুশলী হেলে বঢ়িব আমার যোগার, নূয়া দিগ নূয়া বাট খোলি গলা রে। সাথী চাল 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 সাথী চাল, সাথী চাল 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 সাথী চাল। সাত সাগরকু আমি টপি ଯିବାରେ, ଆକାଶର ନୀଳିମାକୁ ଯିବା ଛୁଇଁରେ, নিজ ভাগ্য লেখি জীবারে। অধা পাঠ পঢ়ি আমি থিলু বাট বণা, আজি হেলু দক্ষরে গণা। কালি যায় থিলু আমি অখোজা লোড়া, আজি খোঁজে সারা দুনিয়া। କଳା ସାଥୀ କୌଶଳଟେ ବା ମିଶି, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଯିବାରେ ପାଇ, জগতকু জিতি জীবারে। କଳା କାରିଗରୀ ଅଛି ରକ୍ତରେ ଆମର, ଶିଖିଗଲେ ହେବ ନିପୁଣା, ରୋଜଗାର ଆମ ପଛେ ପଛେ ଧାଇବ, ଆମେ ହେବ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାହା ଆଜି ମିଳିଗଲାରେ, ଥିଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ସରିଗଲାରେ। ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ହେ